electronic configuration. Structure of atom. You are drawing structure from the junior classes, the structure of atom, and you are familiar about the structure of atom also. Yeah, structure of atom means it is spherical, somehow spherical in shape. Yes, let's see here. Of atom and electronic configuration. Yes. Again, we sending in. Let me see here about the structure of the atom is somehow spherical. You are drawing the structure of the atom in the previous classes also. Yes. Then somehow spherical. Yeah. And then this atom atom is the smallest particle of an element that takes part in the chemical reaction. You know very well. In the beginning, the atom was considered to be a very smallest particle. That is why from the Greek word atomos, which means very small, this atom name was given. And at the time, at the discovery time of this atom, it was considered as a very small particle. But later on, there were some other particles smaller than the atom, like electron, protons, neutron are also found inside the atom, other smaller particle. Now again, besides this electron, neutron, there is neutrino, protino. Yes, there are some very small other particles are discovered now. Yes. Then the structure of atom is somehow spherical, and the nucleus is located in the middle. Yes, you are drawing the structure of atom in the junior classes also. Nucleus is in the middle where the proton and neutron lies. Proton and neutrons are inside the nucleus. They are located inside the nucleus, whereas the electrons are revolving around the nucleus. They are known as the cells or orbit, and the electrons are located in this cells or orbit. Yes, this is about the structure of the atom. हैन एटम को स्ट्रक्चर को बारेमा हामीले पहिला जुनियर क्लासेसहरुमा पनि स्ट्रक्चर अफ एटम स्ट्रक्चर नै बनाउँदै आएको छौं. यस, देन इट कन्सिस्ट अफ न्यूक्लियस. तपाईहरुको बीचमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियस हुन्छ सुरुमा. न्यूक्लियसमा चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ. एन्ड न्यूक्लियस इज पोजिटिभली चार्ज. यस अर नो? बिकज अफ पोजिटिभ चार्ज अफ द प्रोटोन. माने प्रोटोनको चाहिँ पोजिटिभ चार्जको कारणले गर्दाखेरि न्यूक्लियस के हुन्छ? पोजिटिभली चार्ज हुन्छ. देन around the nucleus the electrons will revolve around, that is called the cells or orbit. हामी त्यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि cells or orbit भन्छौं. न्यूक्लियस को वरिपरि जुन इलेक्ट्रोन मुभ गर्ने पाथ छ त्यसलाई हामी cells or orbit भन्छौं. We call it. Yes, and cells or orbit we call, and the electrons are located in these cells and orbit. This is about the structure of an atom, and we have been learning in the junior classes. Now this is the revision for you, right? Then after main you have to learn your electronic configuration. Yes, electronic configuration also you have been learning in the junior classes, but now little bit we are learning different here. Electronic configuration that can be done by the main cell also and subcell also. Yes, simply what is electronic configuration? What do you mean by electronic configuration? You have to learn it first. Electronic configuration. This is simply the, in simple meaning, the distribution of electron into different cells and main cells and subcells in a system. Some rule basis we have to distribute electron. Right? Electronic configuration भनेको के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरुलाई कुनै पनि एटमको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा साइन्टिफिक रुल अनुसार, साइन्टिफिक रुल सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ सेल्सहरु मेनहरुमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि we call it electronic configuration. Yes, simply the electronic configuration means the distribution of electrons into different cells and main cells in a systematic role. कुनै एउटा रुल चाहिँ चाहियो. जथाभावी हामीले इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ फिल गर्न पाइदैन. We are not allowed to fill the electrons in the cells randomly. We have to follow one rule, like we are following in the junior classes 2n² rule in junior classes. Yes, and now we are following 2-8-8 rule. First cell, K cell, 2 electrons, 8 electrons, and how many electrons are left in the outermost cell? That much electron we place there in the outermost cell. Yes. So again, here in class 9, we are learning little bit different new thing. That is the electronic configuration in terms of subcell, SPDF form.
हामीसँग 4 वटा सबसेल छ एसपीडीएफ त्यो फर्ममा अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न गइरहेका छौं वी आर गोइङ टु प्र्याक्टिस द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इन टर्म्स अफ सबसेल यस सबसेल्सहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सबसेलको आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन yes these are the things now before writing the electronic configuration you have to be able to learn about the cells main cells and subcells hey before writing the electronic configuration you have to be clear concept about the main cells and subcells yes Rutherford was the first scientist to consider these cells main cells yes there are k element cells around the nucleus but later on Niels Bohr also found that main cell also like SPDF है सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ रुदरफोर्ड के गरे भन्दाखेरि न्यूक्लियसको वरिपरि सेल्स हुन्छ त्यो सेल्सहरुलाई के एलिमेन्ट नाम दिएर चाहिँ उले चाहिँ मेन सेल्सहरु चाहिँ पत्ता लगाए सुरुमा रुदरफोर्ड साइन्टिस्टले है तर पछाडी के भयो भने निल बोर भन्ने अर्को साइन्टिस्टले के गर्यो भन्दाखेरि उले अझ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मेन सेल्सहरुलाई एक्जिस्टिङ राखेर त्यो सेल्सहरु भित्र अझ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबसेलहरु एसपीडीएफ सबसेलहरु हुन्छ भनेर चाहिँ उले अझ डिटेलमा स्टडी गर्यो माइक्रो स्टडी यस Then now we are practicing in class 9 how to write the electronic configuration in terms of main cells and subs. K element मा हामी कसरी लेख्ने र SPDF फर्ममा हामी कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं. We will be studying here in this class. Yes, main cell you know very well, K element. Yes, and subcell. Yes, Abhishek Nepali, what you have got the problem? Abhishek Nepali. Yes. You have raised the hands, Abhishek Nepali. Anyone, you have got any problem, Abhishek Nepali? Yes. Okay, then subcells, SPDF. There are the 4 subcells, SPDF. Sharon Barwal. Any problem? Mute your sound. No, sir. Okay, please mute your sound, otherwise it will be disturbed here. Okay, then shape of or some shapes of subcells are given here. You can see here shapes of subcells is here. This one यो yes subcell को चाहिँ यो orbital चाहिँ spherical shape मा हुन्छ यो round spherical shape मा है यो चाहिँ yes subcell को हामीसँग 4 वटा कतिवटा हुन्छ भने how many subcells are there? There are 4 subcells. What are these 4 subcells? S, P, D, S, P, D, F. There are 4 subcells. And this first figure is of S subcell, spherical shape. And this dumbbell shape, this figure you call dumbbell shape, this is the structure of P subcell. And D and F subcells are very complex, so it is not given here in your level. And we will not be learning about D and F subcell in detail also here. We will not write the electron of subcell D and F also here. हामीलाई S र P subcell को चाहिँ हामीले यहाँ क्लास 9 सम्ममा चाहिँ 20 वटा एलिमेन्ट को लेख्दा S र P subcell मात्र आउँछ. D र F आउँदैन है. अनि D र F को अलिकति कम्प्लेक्स पनि छ त्यही भएर यहाँ नदिएको structure. Yes, and shapes of the D orbital, shapes of the orbital and F orbital is not given here. This is the orbital picture of or subcell structure of this S subcell. This dumbbell picture is of P subcell. P को subcell को चाहिँ यो figure हो यो है dumbbell shape. Yes, then now just you see here this table. Cells यो भनेको main cells हो K, L, M, N हुन्छ. अनि subcell K main cell मा कतिवटा subcell हुँदो रहेछ एउटा subcell हुँदो रहेछ. That is S subcell. Yes, do you point or not? Every main cells will not have SPDF. सबै मेन सेलले चाहिँ एसपीडीएफ सबै हुँदैन. फर्स्टको के सेलमा एउटा मात्र एस सबसेल हुन्छ. अनि व्हाट द साइन्टिस्ट फाउन्ड दैट इन एल्स निल बोरले चाहिँ के पत्ता लगायो भन्दाखेरि एलमा चाहिँ 2टा सबसेल हुन्छ एस र पी. एम मेन सेलमा 3टा हुन्छ एसपीडी अनि एन मा एसपीडीएफ हुन्छ अरु सबैमा एसपीडीएफ हुन्छ बाहिरपट्टि. Did you get my point? How many subcells are present in K main cell? K main cell मा कतिवटा सबसेल छ? Only one. Only one. That is S subcell. Subcells are there in L main cell.
2. Yes, SP. 2. Two subcells are there in L main cell. M main cell, how many subcells are there? 3. 3. Three subcell, yeah, that is SPD. And how many main cells, how many subcells are in N main cell? 4. 4. PDF. N main cells, SPD सबै हुन्छ है. Okay, then यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ त्यो दिएको हो यहाँनिर यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन. Yes can hold, yes subcell can hold how many maximum electron? Yes subcell can hold how many maximum electrons? Yes subcell ले maximum कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्न सक्छ? 2 वटा. Yes, that is given here. Yes subcell can hold maximum 2 electron. P subcell can hold how many electrons? Maximum कतिवटा होल्ड गर्न सक्छ? P subcell 6. It is given 6. Are you seeing there my shared screen or not? Just you see there my shared screen also. 6 वटा होल्ड गर्न सक्छ P subcell electron. And you can there see there D subcell hold गर्न सक्छ 10 electrons. Yes, yes subcell can hold how many electrons? 14 electrons. 14. But D and F subcell we are not learning up to 20 elements लेख्दाखेरि हामीले के छ भन्दाखेरि yes र P हाम्रो युज हुँदैन. So यति कन्सेप्ट चाहिँ लिने. You may concept that while writing the electronic configuration, there are the main cells, and inside the main cells there is subcell also, and the subcell there are 4. Main cell has only one subcell. L main cell has only 2 subcell. M main cell has only 3 subcell, and N subcell has N main cell has 4 subcell. And the maximum capacity to hold the electron that can be filled in S orbital is S subcell is 2 electron. P orbital can hold maximum 6 electron, not more than that. D orbital can hold maximum 10 electron, not more than that. F orbitals can hold only 14 electrons, not more than that. Are you getting my point or not? These things. So how many ways you can write the electronic configuration? Electronic configuration भनेको के हो? What do you mean by electronic configuration? Electronic configuration भनेको के हो? Okay, Prayas Kanal. Prayas Kanal, are you listening to me, Prayas Kanal? Yes, sir. What is electronic configuration? Electronic configuration भनेको के हो? What is electronic configuration? It is simply the distribution, already I have said you all, it is simply the distribution of electrons into different cells and main cells and subcells in a systematic method चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? Electronic configuration. And Sujana Bika, you are from big class. Then can you say how many ways you can apply for writing the electronic configuration? How many ways you can write? Yes, 2 ways. Yes. What are these 2 ways? Okay, yes, main cell and subcell way. Yes, we can write the electronic configuration in terms of subcell on the basis of main cell also and on the basis of subcell also. Diya Adhikari, are you listening to me, Diya Adhikari? Yes or no? Are you listening to me or not? Yes, sir. Yes, your voice is little bit low. Please speak up loudly. Then, can you say how many subcells are present there? Together? Sir, I don't know. Yes, SPDF. There are 4 subcells. No, just we talk in the class. There are how many subcells are there? 4. 4 subcells. What are they? What are they? What? SPDF. There are 4 subcells, isn't it? SPDF. Are you getting my point or not? Okay. Then after this, I think you got this point. अब यति बुझ्यो है यी कुरा हैन. मेन सेल्स र सब सेलको आधारमा लेख्न सकिन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. द मेन सेल्स आर K, L, M, yes, and cell SP.
and S subcell has maximum 2 electrons it can hold, and P subcell can hold a maximum 6 electron. Yes, and D can hold 10 electron, and F subcell can hold maximum 14 electrons. Yes. Okay, now how to write the electron configuration? Just you see here the energy order of subcell. है यहाँनिर हेर्नु सबैजनाले सबसेल हाम्रो एसपीडीएफ यो एस भनेको स्मल लेटर है, यहाँ क्यापिटल दिएको छ, स्मल लेटर हुनुपर्छ यो एसपीडीएफ। एस ले 2टा लिन सक्छ, पी ले 6 वटा, डी ले 10 and F ले 14 only. And this is the energy order. One above principle is here. Can you see here or not? I am sharing the screen to you. Just it is not being opened. Let me open that. Okay, I am sharing one screen to you. This is the above principle. Above principle to write the electronic configuration. यो चाहिँ मैले अहिले यहाँ शेयर गरेको स्क्रिन के हो भन्दाखेरि above principle, above भन्ने एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ कसरी फिल गर्ने भन्दाखेरि from low high energy. The electrons are filled from low energy to higher energy of the subcells. यो above principle ले चाहिँ सबसेल मा कसरी इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ फिल गर्ने, कसरी चाहिँ बाँड्ने त डिस्ट्रिब्युट इलेक्ट्रोन भनेर एउटा रुल बनाएको छ। उले के रुल बनाएको छ भन्दाखेरि यस चारवटा सबसेल हुन्छ नि एसपीडीएफ हैन, यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी 2 हो, पी को 6 हो भनेको छ, डी को 10 र एफ को 14 हो भनेको छ। अनि उले कसरी इलेक्ट्रोन फिल गर्ने भनेको छ, सबैभन्दा लो एनर्जी सबसेलमा फिल्ने मोर स्टेबिलिटी गेन गर्छ, त्यसपछि अरु बढ्दै एनर्जीमा चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जीमा चाहिँ हामीले फिल गर्दै जाने। त्यसलाई चाहिँ कसरी उले यहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि has very less energy, the energy will increase when you go down. 1s को सबैभन्दा कम हुन्छ एन्ड एरो हेर्दै जाने, 2s को हुन्छ त्यसपछि अलिकति बढी एनर्जी, त्यसपछि 2p, 2p पछाडी 3s, 3s पछाडी 3p अनि 3p पछाडी 4s। हामीलाई 4s सुन भए पुग्छ, हामीलाई 20 एलिमेन्टको 20 एलिमेन्टमा ठ्याक्क 4s मा गएर सकिन्छ। दैट इज व्हाई मैले तलतिर गइन है। सो इनर्जी अर्डर अब यिनेर दिएको छ, अब इनर्जी अर्डर यहाँ बुकमै दिएको छ, जस्ट यु सी हियर इनर्जी अर्डर यहाँ के दिएको छ, 1s, 1s को सबैभन्दा कम एनर्जी, 2s को, त्यसपछि 2p, 1s को सबैभन्दा कम, अलिक बढी 2s को, 2p को अलिक बढी 3s को, 3p को, 4s को। मैले अघि के भने 4s सुन भए हामीलाई पुगिहाल्छ अहिलेलाई है। देन सेल, अब सेलमा हामीले कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दा 1s2 लेख्यौं भने यो अगाडिको सबैभन्दा अगाडिको नम्बरले चाहिँ सेल नम्बर जनाउँछ, अनि यस भनेको सबसेल भयो है, यो सेल नम्बर जनाउँछ, यसले चाहिँ यो सुरुको नम्बरले चाहिँ मेन सेल नम्बर जनाउँछ, अनि यो यस चाहिँ सबसेल भयो, अनि सबसेलको पावरमा लेखेको नम्बर चाहिँ इलेक्ट्रोन नम्बर भयो है। सो आई एम टिचिङ यु हियर वान टेबलमा म यहाँ गएर एउटा हेर्छु। ओके, हामी फोस्फोरसको हेरौँ, यहाँ फोस्फोरसको इलेक्ट्रोन रेसनिङ अफ सबसेल दिएको छ। मेन सेलको आधारमा हाम्रो भइहाल्यो 2, फर्स्ट सेलमा के सेलमा 2टा, अनि के छ भन्दाखेरि यल सेलमा 8 अनि 8 र 2 ले 10 सकिहाल्यो, हाम्रो बाँकी रहन्छ सबैभन्दा बाहिरको सेलमा यम सेलमा हाम्रो 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब सबसेलको आधारमा कसरी लेख्ने त, सबैभन्दा कम एनर्जी अघि अबव प्रिन्सिपलले के भनेको छ, सबैभन्दा कम एनर्जी कुन हुन्छ भनेको छ 1s को हैन, 1s इज भेरी लो एनर्जी, सो एट फर्स्ट यु हैव टु राइट 1s। 1s लेखिसकेपछि यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति हुन्छ लेख्छ, यसको म्याक्सिमम क्यापेसिटी 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको छ उले हैन। देयर आर 2 इलेक्ट्रोन्स म्याक्सिमम इट क्यान होल्ड बाइ द यस सबसेल। 1s पछाडी कसको हुन्छ भनेको छ, 1s पछाडी कसको चाहिँ सबसेल चाहिँ आउँछ भनेको छ, कुनको एनर्जी कम हुन्छ भनेको छ 1s पछाडी 2s को। 2s मा पनि s को इलेक्ट्रोन 2टा होल्ड गर्ने। हामीसँग फोस्फोरसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन फोस्फोरस ऑल टुगेदर, यु नो, anyone say me how many electrons are there in phosphorus? फोस्फोरसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? Nobody can say. How many electrons are there in phosphorus? 15. 15, very good, yes. 15 हैन। अब यहाँ दुईटा चारवटा इलेक्ट्रोन सकियो। अब 2s पछाडी कुन आउँछ भनेको छ, 2s पछाडी अबौले 2p आउँछ भनेको छ। अघि माथि हामीले एनर्जी अर्डर हेर्यो कि हेरेन, यहाँ
यो हेर्ने मैले कहीँबाट ल्याएको होइन, यो यही अर्डर हो। यहाँनिर इन्क्रिजिङ अर्डर अफ इनर्जी 1s बढ्दै जान्छ यसरी पछाडि 1s पछाडि 2s को बेसी इनर्जी, 2p पछाडि 3s, 3s पछाडि 3p हो, यसरी अर्डरमा जान्छ 4s। यस दैट आई एम टिचिङ यु। अनि हामी अहिले यहाँ फोस्फोरसको लेख्न सिक्दै थियौँ हैन। फोस्फोरसको 1s आयो, 2 इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ यसले, 2s आयो, 2 इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ, 2p आयो, 2p को क्यापेसिटी के कति हो 6 हो। 6 2 ले 8 2 10 वटा इलेक्ट्रोन सकिसक्यो हाम्रो यहाँनिर। 10 इलेक्ट्रोन्स आर फिनिश्ड, we have electron are left. After 2p what comes 3s हैन। अब यसको क्यापेसिटी दुईटा मात्र हो, दुईटा राख्यौं। आफ्टर 3s 3p आउँछ। 3p को p को क्यापेसिटी what is the maximum to hold the electrons of p, what is the maximum capacity we can say, कसले भन्न सक्छ maximum capacity p को कति हो 6 हो। why we are putting only 3 here, अनि किन हामीले यहाँ 3 मात्र हालेको, we are putting here only 3, what is the reason? Yes, in the last subcell मा चाहिँ जति म्याक्सिमम क्यापेसिटी छैन भने जति बाँकी रहन्छ त्यति इलेक्ट्रोन हाल्ने। although it has the capacity to hold the 6 electron but the left electron is only, अगाडिको फिल गर्दै आउँदा बाँकी रहेको हाम्रो इलेक्ट्रोन भनेको 3टा मात्र छ। that is why we are filling only, so the last subcell may be unfilled, maximum filled भएको नहुन सक्छ लास्ट सबसेल चाहिँ। लास्ट सबसेलमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन छ भने भइहाल्यो, भएन भने जति छ त्यति राख्दिने। इन दिस वे वी क्यान फिल। नाउ यु क्यान राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, सबैले लेख्न सक्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्छ। अर यु हेभ एनी क्वेसन्स, कसैसँग केही क्वेसन छ यो रिलेटेड टु द राइटिङ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इन टर्म अफ सबसेल? अब यो भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस हो, हामीले प्र्याक्टिस नगरिकन आउँदैन है। डु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ, कसैले नबुझेको कुरा छ त यसमा? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अहिले लेख्न मैले सिकाएको मध्ये लेख्न नआउने कोही छ भन्ने त सोध्ने त एकचोटि। यस, यु हेभ नो एनी क्वेसन? जस्ट आई एम रिपिटिङ अगेन, म एउटा रिपिट गरिदिन्छु फेरि है। म्याग्नेसियमको हेर्ने, म्याग्नेसियमको 12 वटा इलेक्ट्रोन, सबैभन्दा सुरुमा एलिमेन्ट दिएको छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न भने यु हेभ टु नो हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर प्रेजेन्ट देयर इन म्याक्सिमम म्याग्नेसियम देयर आर 12 इलेक्ट्रोन्स। So at first the energy order of 1s, सबै एलिमेन्टको लागि एनर्जी अर्डर त्यही हो। 1s को सबैभन्दा कम एनर्जी हुन्छ 1s लेख्ने एन्ड 2 इलेक्ट्रोन। देन आफ्टर द्याट राइट डाउन 2s, 1s पछाडि के आउँछ 2s को इन्कम हुन्छ, त्यसैले 2s आउँछ। 2s को पनि 2 भनेपछि 2 2 4 इलेक्ट्रोन गइसक्यो, 12 मा 4 गयो भने चाहिँ हामीसँग 8 वटा इलेक्ट्रोन अझै बाँकी छ। देन आफ्टर 2s 2p कम्स, 2p, p को क्यापेसिटी म्याक्सिमम कति हो 6 हो, हामीसँग 8 वटा इलेक्ट्रोन छ, 6 वटा इलेक्ट्रोन हाल्दिने मजाले सकिन्छ हैन, होल्ड गर्छ। यस, देन 3 आफ्टर 2p 3s कम्स, s को क्यापेसिटी 2 नै हो अनि हामीसँग बाँचेको इलेक्ट्रोन पनि 2 नै छ, 2 हाल्दिने सक्यो इलेक्ट्रोन, 12 वटा इलेक्ट्रोन सक्यो। इन दिस वे, सो you can by the electronic configuration you can know the element name also। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ भने हामीले एलिमेन्ट नेम पत्ता लगाउन सक्छौँ यो इलेक्ट्रोन काउन्ट गरेर। इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने जति इलेक्ट्रोन छ त्यति नै एटमिक नम्बर हुन्छ। यु क्यान फाइन्ड द क्वेसन त्यसरी सोध्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएर चाहिँ हामीले एलिमेन्टको नेमहरु चाल पाउनु पर्छ है। ओके, योर होमवर्क इज टु राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स इन टर्म अफ मेन सेल अल्सो। यही टेबल मेन सेलको आधारमा पनि यहाँ दिएको छ के एलिमेन्ट र अन द बेसिस अफ सब सेल दिएको छ। यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ र यो बुकबाट नसार्ने, अर्को क्लासमा आउँदाखेरि म सोध्छु। भ्यालेन्सी पर्दैन, भ्यालेन्सी हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। टु मेक द टेबल फर भ्यालेन्सी, जस्ट मेक द टेबल फर मेन सेल एन्ड सब सेल। हजुर, यस यु सेइङ यस टाइम। यही इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनहरु लेख्न सिकेर आउने म सोध्छु है।